So today guys, mag-inspection mi sa among tin premier side. Ha? Unsa na? Hani? Hani-hanihan. Nectar pa. Noon sana mo wangki kum. Ay sa kuan man na kang hardin parang mandeni na kuan katong gagmay. Kani kang kuan ni, kang jung ni na super. Uy, mayo pod. Na. Kuana nang kono ning ilalom na lid. Ay, naitip pa. Okay, it's getting on. Why hindi ko pa pinuno dahil nag-leak pa rin. Oh, Sa ilalim. malakas pa rin. Dagdagan siguro yan ng ano, another tiplon. Akala ko mahina na. Hindi, ano, dapat yan, ano, sa bagay, tanggalin lang yun sa opening, tapos baliktad natin, tingnan natin yung ilalim. Oo. Sana nagkuan? Nag-drone? Na-i-drone sa niya. This is our beehive guys. It's getting a good bitter and good Bitter.